شان مسعود 1504 दिन यानी 4 साल 2 माह और 2 दिन के बाद सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे, लेकिन बाबर आजम के लिए वो सफ़र शुरू ना हो सका जिसका इख्तिताम 2022 के साथ ही हो गया था। 2023 से अब तक मुसलसल 17वीं टेस्ट इनिंग्स है जिसमें बाबर आजम अपना इनफरादी स्कोर 50 रन तक नहीं पहुंचा सके हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर भी सवाल निशान खड़ा होता जा रहा है कि टेस्ट फॉर्मेट में जिस तरह उन्हें कैरियर के आगाज़ में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लगता ऐसा है कि वही मुश्किलात एक बार फिर उनके आड़े आ गई हैं। और इसके साथ साथ अगर आज के मैच के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान टीम के लिए आखिरी सेशन ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। यूँ कहें कि पहले 2 सेशन में पाकिस्तान टीम हावी रही, लेकिन आखिरी सेशन में इंग्लैंड ने शानदार खेल पेश किया, जिसकी वजह से किसी हद तक मैच बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान टीम कल अपना स्कोर 450 से ऊपर ले जाने में कामयाब रही, थोड़ा तेज़ खेलें, 2 सेशंस खेलें, उसके बाद इंग्लैंड को बैटिंग दें तो सूरत हाल बदल सकती है। आज जो 3 सेशंस हुए हैं उनके ऊपर निगाह डालें तो पहले सेशन में 25 ओवर्स कराए गए और पाकिस्तान ने 122 रन्स किए। शान मसूद ने तेज़ी से बैटिंग की, सैम अयूब की विकेट गिरने की परवाह ना की और सिर्फ 1 विकेट गिरी। पाकिस्तान का जो रन रेट था 4.88 रहा, जो कि टेस्ट फॉर्मेट के एतबार से इंतहाई बेहतरीन रन रेट है। इसके बाद दूसरा सेशन ज़्यादा बेहतर इसलिए रहा कि पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी और पाकिस्तान ने 27 ओवर में 111 रन का इजाफा किया। 4.11 पाकिस्तान का रन रेट रहा। लेकिन जो आखिरी सेशन है चाय के वक्फे के बाद, वो सूरत हाल किसी हद तक बदल गई क्योंकि शान मसूद की विकेट गिर गई थी और इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक भी आउट हुए। तो 34 ओवर में पाकिस्तान टीम सिर्फ 95 रन कर सकी। पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरीं और 2.79 यानी कि 3 रन फी ओवर से भी नीचे रन रेट के साथ रन्स बने, यानी कि पाकिस्तान ने टेस्ट फॉर्मेट की रवायती बैटिंग की आखिरी सेशंस में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के आउट हो जाने के बाद सूरत हाल चेंज हुई है, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि पिच ने टर्न लिया है, या फिर यूँ कहें कि जो बैटिंग के लिए साजगार वक्त था वो पहले 2 सेशन के दौरान ख़त्म हो चुका था। ये एक अलग बहस है। लेकिन लगता ऐसा है कि अगर पिच का रवैया ऐसा थोड़ा चेंज होता रहा तो फिर पाकिस्तान अपने पहले 2 सेशंस के बेहतरीन खेल का फ़ायदा उठा सकेगा। लेकिन इसका अंदाज़ा हमें कल होगा जब पाकिस्तान टीम अपने दूसरे दिन का आगाज़ करेगी और पाकिस्तान के पास अभी भी जो क्रीज़ पर खिलाड़ी मौजूद हैं उनमें सऊद शकील नॉट आउट हैं और नाइट वॉचमैन नसीम शाह हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीछे मोहम्मद रिजवान ने, सलमान अली आगा ने भी बैटिंग करना है। तो पाकिस्तान अगर इसका एडवांटेज हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो सकती है और इसके मुकाबले में इंग्लैंड की टीम किसी हद तक प्रेशर में भी आ सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिहाज से एक अच्छी बात ये भी है कि आज फास्ट बॉलर्स ने विकेटें हासिल की हैं। अटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। इसके मुकाबले में देखा जाए तो आज स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिली है, जो कि शान मसूद की सूरत में जैक लीच ने हासिल की। बाबर आजम क्रिस वोक्स का शिकार बने। अटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और उससे पहले शान मसूद को, सैम अयूब को आउट किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज स्पिनर के मुकाबले में फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेटें मिली हैं, ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। और पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट में चूँकि सिर्फ 1 स्पिनर है, बाकी फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह भी है, आमिर जमाल भी है, शाहीन शाह अफरीदी भी है। तो ये एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका दारो मदार इस बात के ऊपर होगा कि कल पहले सेशन में किस तरह का रवैया होता है पिच का। अगर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती रहती है या पहले से ज़्यादा मदद मिलती है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात होगी। लेकिन अगर कल स्पिनर्स के हक़ में पिच चली जाती है तो फिर पाकिस्तान टीम को कदरे परेशानी भी लाक हो सकती है। तो ये सूरत हाल रही है अब तक मैच की और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छे खेल का मुजाहरा किया, ख़ास तौर पर पहले 2 सेशंस में। और कल जो पहला सेशन है इसमें पाकिस्तान टीम को आगे बढ़कर बड़े दिल के साथ बैटिंग करना पड़ेगी और पाकिस्तान टीम को हावी होना पड़ेगा। अपनी जो गिरफ्त किसी हद तक मजबूत हुई है
اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا، کہیں لوز نہیں کرنا کہ ہم نے اتنے رنز کر لیے ہیں آسانی ہو جائے گی۔ تو انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کے آگے تو 500 رنز بھی بڑی بات نہیں ہے۔ جب ہیری بروک، بین ڈکٹ مارنے پہ آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ فارمیٹ کو بھی T20 بنا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کو زیادہ ریلیکس نہیں کرنا ہے، لیکن زیادہ پریشر بھی اپنے اوپر نہیں لینا۔ اگر اچھے طریقے سے نیشنل کرکٹ سے پاکستان کی جو پلیئرز ہیں اپنے نیشنل کھیل کھیلتے ہیں تو اس سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان کے لیے جو پہلا کل ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ 450 رنز کی حد پار کرنی ہے، پھر اس کے آگے دیکھا جا سکتا ہے 500 رن، 525۔ تو اس طرح کا اگر سکور آپ کو پہلی اننگز میں مل جائے تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہوتی ہے۔ آج کے اگر میچ کی بات کریں تو پاکستان نے مجموعی طور پر 328 رنز کیے ہیں، 4 وکٹوں کے نقصان پر 86 اوورز کا کھیل ہو سکا۔ تو اوورال یہ چھوٹا سکور نہیں ہے۔ پہلے دن اگر آپ نے 328 رنز کر دیے تو یہ بہت اچھا سکور ہے۔ عبداللہ شفیق نے سنچری سکور کی ہے اور یہ کافی عرصے کے بعد ٹچ میں دکھائی دیے، اور شان مسعود نے اگست 2020 کے بعد پہلی ٹیسٹ سنچری سکور کی، 177 بالز کھیلی، 13 چوکے 2 چھکے لگائے، 151 رنز کیے اور 10 چوکے 2 چھکے لگائے تھے عبداللہ شفیق نے۔ آج سیم ایوب ناکام رہے، 4 رنز کر سکے، 1 چوکا لگایا۔ بابر اعظم بھی بڑا سکور نہیں کر سکے، لیکن بابر اعظم کا جو اصل مسئلہ ہے کہ 71 گیندوں پر وہ صرف 30 رنز کر سکے، 42 کا ان کا اسٹرائک ریٹ رہا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان سے رنز کرنے میں انہیں مشکلات آ رہی ہیں، پریشر ہے ان کے اوپر، یا ان کی تکنیک جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ حریف جو بولرز ہیں وہ زیادہ جلدی سے ان کی خامیوں کے اوپر گیند کرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں رنز کرنے میں مشکلات ہیں۔ تو یہ اس بات سے ان کے اسٹرائک ریٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم میں اعتماد کی بھی کمی آ چکی ہے۔ انہیں بہت جلد اپنی بڑی اننگز کھیلنا پڑے گی، ورنہ پھر ان کے لیے آوازیں صرف ظہیر عباس سے نہیں ہر طرف سے اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ بابر اعظم کو ٹیسٹ فارمیٹ میں ریسٹ دیا جائے، خاص طور پر جب کامران غلام ان فارم بیٹسمین ہے جو ہر جگہ رنز کر کے دے رہا ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بابر اعظم کو بھی پرفارم کرنا ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کامران غلام کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، بہترین اپنی فارم میں ہے، چیمپئنز کپ کھلاتے ہیں رنز کرتا ہے، پریزیڈنٹ کپ کھلاتے ہیں رنز کرتا ہے، آپ اسے جہاں بھی موقع دے رہے ہیں وہ رنز کر کے دے رہا ہے۔ تو ہر کھلاڑی کے کیریئر میں یہ بہت ہی کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بیٹنگ کرتا ہے، اور کامران غلام کے کیریئر کا شاید وہ بیسٹ حصہ جو ہے وہ آ چکا ہے، لیکن اسے ضائع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سلیکٹرز کو، پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کامران غلام کے ساتھ نہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ کامران غلام پاکستان ٹیم کی ضرورت بن چکا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی پرفارمنس انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو لاگو کرنے میں، اسے منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے جس کے اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے سلیکشن کمیٹی، ٹیم مینجمنٹ لازمی یہ چیزیں کنسیڈر کریں گی، اور آخری 2 ٹیسٹ میچز کے لیے جب اسکواڈ کا اعلان ہوگا تو کامران غلام ریزرو میں نہیں، مین اسکواڈ میں ہوں گے، اور یہ پاکستان ٹیم کی اشد ضرورت ہے۔